नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ रूपा आपण मान वेलकम कर मोर ओडिया यूट्यूब चैनल रोशन को आशा करछि आपण माने बहुत भल अच्छे बहुत बिंदास से थे तो आपण माने जदि मो चैनल नुआ अच्छे एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आदम लेट करंतु जति शीघ्र पाचन मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तो शाशुघर गाँ बुलाबुली सरीगला आम आज बाहर भुवनेश्वर जो तो सकाल सकाल पखाड़ तो नादी की खाइब पखाड़ बाबू मु बो पखाड़ खाऊ माँ जलखिया खाऊँ बरा आलुचप घुगुनी श्री केमती मो भात कंसा को टाणुची खाइब बोली सेपटे बाबू बो खाई बस मो कंसाटा को सी टाण नौ ताड़े खाइबा आम आइला खाई जोड़े बैग आणिक आइलु कला बैग दीटा गला बेलू केते जाक बैग बाहर गोटे दीटा तीन टा चार्टा पाँचटा छटा सातटा आठटा नौटा बैग पुणी आहरी से अच्छी बस्ता तीन टा बस्ता जाओ गोटे करदब गैसटा होनी से ऑन कले भी जलुचे ऑफ कले भी जलुचे ये बस्ता दीटा अच्छी तीन टा बस्ता आहरी एठी दीटा थुआ हिच बैग नम हो माँ को नम हो क माँ मु जाऊची हाँ मुंडिया मारे चलो मुंडे नम हो पड़ी चलो पापा कति पड़ बाटे गला बेलू को मामू घर गाँ पड़गला मलासुर आखु चाष कर सेठी बो जाइंट गुड़ आणिक आसवे गुड़ आणिक आसले भुवनेश्वर नहीं कि जीवु तो आम समस्ते गाड़ी रे बस आम कौन जाऊे एपटे देखे आम कौन जाऊे चले जाओ मस्जिद चले जाओ पूजा करो नमाज पढ़ लो गंगा नहा लो और फिर किसी एक साफ दिल सच्चे इंसान का ना दिल दुखा दो उसे धोखा दे दो फिर जब एक दिन ऊपर जाओगे ना स्वर्ग जन्नत जो भी जाऊ छु देखा जाउनी तो कान देखा जाउची आ बाबू पठाई पठाई धक्का धक्का को गीत की धक्का धक्का बा श्री डांस कर नालिया पानी ना दुलिया चंदा मन आ ढोको ढोको ए देख हमें चालू भुवनेश्वर मां मु बाबू श्री आ ढोको ढोको मारो ढोको ढोको गीत नाचू बो आछन बो जाइछन सेठी के आखु आणी आखु आ गुड़ सेठी पेशा होची तांको बाप घर जाइछन जानी मो बाप घर तो होची मु खाइ पानी सासू को बाप घर आखु गुड़ खाइ देबा ना कि कम अजा हर खाइ परुनी अजा खाइ परुनी क पापा को अजा हर खाइ देबी अजा क पापा को अजा हर पापा अजा आखु खाइबी आखु खाइ मो अजा हर अजा आखु खाउनी तो आखु पठाई दियो अजा आखु पठाई दियो कम खाइबी बाटर आसला बेले रोड साइड रे प्रबल काजू गछ माने काजू पूरा लंका आम पाचिकी पूरा हलदिया हलदिया अनैची तो आम गाड़ी रखे बाबू जाइटा लंका आम आने आनिले आम खाइबू से बाकुती एडे एडे हुए बोली मु जाननी 6 मास ना बरस सेटा बाहर एक माटी नै गिरी एडे एडे हिची देखिबो जो धौलची सब छोट छोट ना जंगल माने के बाबा हम बटा हेले एडे होची ना नालिया नालिया हळदी कर नै जो गछ जंगल माने के से बड वो केते नेल कर पॉलिथिन नै कि हां एडी गळ हां सेती की थवा पड़े से ए नबदी देख रहे हो नहीं नहीं रास्ता की सुंदर है देख लो पूरा परिष्कार गछ छाई बस के खाइबो आ टाउन में खाए को इच्छा होनी से छाई नथियो गाड़ी पे पे धूली मळी लगे बढ़िया हबो से आंबो आंबो गछ मुळे खाइ पड़ मेडी वर्ष खाओ ए बापा माकेडे बड़ हुंकाट अछि को सेठी ए पडिया रखनो बढ़िया रे के हम तो रोड रे बसी खाइ दो गाड़ी आगे रे हां हम गाड़ी आगे पे खाइ देबा ये चाय देगी कुआड़ी की टिके पछु रख जे गाड़ी आगे छाइ थो से छाइ रोसी खाइया से पड़िया रे के से टमाटर चकड़ दियो नले से सेटा चकड़ा रे क्या टमाटर का ए टमाटर नुन नुन एटा एई भी गोटे
चलो मामा भात खाइबू देखलो माँ गोटे होटेल एटा रेस्टोरेंट देखलो एटा गोटे रेस्टोरेंट সেটা কোন হয়ে যাଉଛି कौन है ता बुझियो मामा तो तने दे एलो गाड़ी रु पियाज टानिया को रही गला आ खाइबो पियाज ए थाउ पिया दे गाड़ी रही गला सेटा आंब गछडा ना कोटा एटा हिची रे बसी खाइबो मुका पूरा कर हां बड़ा बड्ड हुंकारे में देखली सेठी हिलमा कोड आइछ हमें रेस्टोरेंट खाया को देख 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 ता खाया चल खाया मत डाल दे ना डाली खाया नि पा घर कहितंती सेठी गाड़ी पार्किंग इरा भात खाइ दे मुका खाइबनी मना करती न खा आम खाइलु मामा गोटे भजा खाइदेबु लो भजा गोटे आ कौन खाइबु न खा से बैग थला सेटा बा रही मार दो जब दबे बो बो ना ये टमाटर खट्टा माने दही दरकार घरे रोषेई करी केना सब बिले हितरे खिया होचे हमरो आ पिकनिक आई जाऊ पिकनिक कहा लागे ना पिकनिक आई जो खाउछु भंजी पाखु चाट दे घरे रोषेई कर देलो खाइ देलो चला नानी की वीडियो कॉल करके देखे नानी हमें खाउछु रेस्टोरेंट देखला हेला चला तो पुनी बारिया भुवनेश्वर ए टिफिन पिन थाउ घर माजिया रोड मालूम 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 गोड़े के गली गला कंटा गली गला नि गोड़े नाइ तो घर माजिया थाउ हाथ तो ना बंती थिए बेले सियाडू ना एथरे जेतेले आसिया आइला का रांधी के आसिया बाटरे खाया गल्ला का रांधी के कोन हाथ ए मां मजूर की बुद्धि देखलो हाथ धोइबो मु मर जानती की मजूर केते बुझिले नहीं घर में तो जा सुबेले मनारो ना के घर थिले तो लगा ना बेले भाड़ा डब्बा जो एथरे ई प्लान ता करिया भल लागिला खाया को धरी टिफिन धरी के जाऊ तो धरी के जाऊ नहीं तू अलता लगैनु बाबा अलता लगैनु ए मामा लगैछन्ती के हमरा बण भोजी करछु रोड साइड रे ଖାଇକି ଉଠିଲୁ ଆଉ ହୋଟେଲ ହୋଟେଲ रोड साइड रे खाउछु हला ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିଲୁ ବା रेस्टोरेंट एटा होची 5 स्टार होटल ଦେଖୁଛ ଏଠି ଏଇ ଏକରଟା ହେଲା 3 କୋଟି ଆମେ 3 କୋଟି ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଇଲୁ ଅଧବାଟ ହେଇଛୁ ଓଡଗାଁ ପୂର୍ବରୁ क बण भोजी कलु क बण रे खाइलु पेटे खाइ पी सालु चलो दही खाइबु लो मां दही खाइबु आ बाबा के दे क खाइलु एडी का सुनो पाखुगा ए पाखुगा एडी आ चल झाड़ी के आना बेगुडा कानु लो सीरी दे ना गुडा को मां केमते लागिला बण भोजी केन लागिला बड़ लागिला हम बो गोडा ले बो केमते लागिला बण भोजी हां एता सब बले एंत आनी आइडी खाइ दा मते भारी बढे लागिला घरे खाइबा पे का घरे शांति लाइट बेसी शांति लागिला आसा मां हां खाइतु लागे ना ना मते बढे लागिला आइठी ना ना एथरा जेतेले आसीबी घरे रोषेई करी के बाटरे खाइबी ना ता मु आमे तीन नंग साताऊ आ जिए हेलो कोटा आइबो बाप झियो पूरा रेडी हेलेनी ताको ना फोटो शूट हो जाओ मो पा चप्पलटा आनी जे खाली पादरे गला का मोर 12 बाजी जाती देखु ना खाली पाद बोलो आसे श्री तू जीवन तो अच्छा हम राजू बाय बाय नहीं तते नहीं आवनी नो आने दिलु
ପାପା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେ, ପାପା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେ। এই জায়গাটা বଢিয়া লাগুଛି না। ନାଇଁ ତମେ ଚଲେଇ ପାରିବନି। ଆସ 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 ମୋ କୋଳକୁ ଆସ। ସେତେବେଳେ ପାଟି କରିଥିଲେ ନା ତମକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଡେଇଥିଲି। ଏଠି ଆସ। ଇ ମାମା ଆଜି ମୁଁ ମଙ୍କି ଦେଖିଦେବି ଏପଟେ ମଙ୍କି। କୋଉଠି ମଙ୍କି ଆଇଲାନି? ମା ବୋଉ ଚପଲ ଫପଲ ସବୁ ଆଇଲ। ହଁ ମଙ୍କି ଆଇଲାନି ଦେଖେ। ଏଇ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ମଙ୍କି ଦେଖିଆ। ତ ଗାଁରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଘରୁ ବାହାରିଲୁ 1:30ରେ, ଆଉ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ 7টাରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 7টাରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। 5.5 ଘଣ୍ଟା, ନହେଲେ ନର୍ମାଲି ଏମିତି 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ବଟ୍ ଆଜି ଆମେ ବାଟରେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ତ ରହିକି, ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। 5.5 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। ତ ଗଲାଟା ମୋତେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ବଟ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେନି। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଲାଗେ କେତେ ବାଟ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବି କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ସେଇ 5 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆସିଲା ବେଳେ, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଶାଶୁଘର ଗାଁରେ ହେଉଥିଲା ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ, ମାନେ ମୁଁ ଆମ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଜାଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ପଟେ ଜଣେ ଲୋକ କରିବେ 5ଟା ଦଣ୍ଡ, ମିନିମମ୍ 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଦଣ୍ଡରେ। ମାନସିକ ଯିଏ କରୁଥିବେ ତ ସେ କରିବେ। ତ ଯାହା ହଉ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ଦେଖିପାରିଲି। ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ଆମ ଆଡ଼େ ନଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ମୋ ଶାଶୁଘର ପଟେ ଅଛି ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ 7 ଦଣ୍ଡ ଅଛି, 21 ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ଦେଖିପାରିଲି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ଆମ ପଟେ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ସେମିତି ଭାବୁଛି ସେମାନେ କହିଲେ ଜାଣିନଥିବେ। ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଯାହାର ମାନସିକ ଥାଏ ଗୋଟେ ଦଳ ଦଣ୍ଡକୁ ଡାକିକି ଦଣ୍ଡୁଆକୁ ଡାକିକି ଆମେ ଦଣ୍ଡ କରେ, ଏଇଟା ସେମିତି ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ଯାହାର ମାନସିକ ଥିବ 5 ଦଳ ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏ ଦଣ୍ଡଟା କରାଯାଏ। ଆଉ ବାବୁ ତ ଗଲା ବେଳଠୁ ତାଙ୍କର ଘରେ ରହିବାର ନାହିଁ କି ଘରେ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ରାତି ଆସିବେ 1-2ଟାରେ ଶୋଇବେ, ପୁଣି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଉଠିକି ପୁଣି ପଳେଇବେ, କାହିଁକିନା ଦଣ୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ 5 ଦଳ ଦଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି 5ଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ତ ବାବୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଘରେ ଖାଉନଥିଲେ କି ରହୁନଥିଲେ। ବାସ୍ ଖାଲି ଟିଫିନ୍ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରନ୍ତି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ସେ ଖାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ଆସନ୍ତି, ଟିକେ ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ପୁଣି ସକାଳୁ ପଳାନ୍ତି। ରାତିରେ ସେ 12ଟା 1-2ଟା ବେଳକୁ ରାତିରେ ଆସିବେ, ସକାଳ 6-7ଟାରେ ପଳେଇବେ। ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ତ ସବୁ ଥୁଆଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇଡ଼ 4-5ଟା, ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ କେମିତି ଲାଇନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟାଗ୍ ବୋଉ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ତ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଓହ୍ଲେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ଏଇଠି ତ ତଥାପି ଆସିଲାଣି 2, 4, 6, 8 ହେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ 9, ଆହୁରି ଇଆଡ଼େ ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି 2-3ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ବୋଟଲ, ଆଉ ଏଠି ବସ୍ତା ଯୋଡ଼େ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏତେ ଯାକ ସବୁ ଗାଁରୁ ଗଲାବେଳକୁ 2ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଇଲା କେତେ ଧରିକି ଆଇଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଜମା 2ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 13ଟା ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଆହୁରି ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ମାନେ ଏତେ ଯାକ କିଛି ନେବନି, ଗାଁରୁ ଗଲା ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସବୁ ମିଳିଯିବ ଯୋଗାଡ଼, ସବୁ ବୋହି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଆମ ଡିକି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇ, ପଛ ସିଟ୍ ବି ହେଲା ଆମର ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିକେ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି, ଆଉ ସେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ଯାଉଛି ଆଣିବି, ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ କରେଇବି। ପୁଣି ରାତି ପାଇଁ ଡିନର୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁରେ ମୁଁ ବେଶୀ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶାଶୁଘର ବୋହୂ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶାଶୁଘର ବୋହୂ, ତ ଶାଶୁଘର ଗାଁରେ ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିବିନି। ତ ହାଲକା କିଛି ବନେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ରେ କି ମୁଁ ଶାଶୁଘର ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଓଢ଼ଣୀ ପୁରା ଏତେ ଲମ୍ବାରେ ରୁହେ, ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏନି। ତ ସେଇଠି ଆମେ ବୋହୂମାନେ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବୁ, ତ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁରେ ମୁଁ ବନେଇନି। ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ବନେଇଛି ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଇଛି। କାହାନ୍ତି ପାପା କାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ ଆମେ? ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆସୁ ଆସୁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଭାତ, ଏଠି ଗୋଟା ବାଇଗଣ ତରକାରୀ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଯଦି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ବାଇଗଣ ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ତୋଳା ହେଇକି ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟା ବାଇଗଣ ଭଜା ସରିଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଭଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏ 2ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ବାଇଗଣଟେ,
ସବୁ ଭଜା ହେବ, ରୋଷେଇ ହେବ, ତାପରେ ଖିଆ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ ଲୁଗାପଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜରି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜରି। ତ ଏଠି ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଶାଢ଼ୀଟେ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ଲୁଗା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଗା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଗା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଗା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଗା। ଏତିକି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୁଗା ୟେଲୋ କଲର୍ର, ଏଇଟା ମୁଁ ବଡ଼ ବାହାରେ କରିଦେଇଛି, ଦେଖିନେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଯାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କରା ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଥିରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂ 3 ଜଣ ପାଇଁ 3ଟା ଲୁଗା ପରା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଲୁଗାଟା ହେଉଛି ମୋ ଯାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଲାପୀ କଲର୍ ଯେଉଁ ଲୁଗାଟା ପରା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଶାଶୁ ନେଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଲୁଗାଟା। ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର ପଙ୍ଖ ଅଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଝୁଣା ପଞ୍ଚୁ ଦଣ୍ଡଙ୍କର ଝୁଣାଟି ମିଶିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଲୁଗା ପରା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ ଲୁଗା କେବଳ ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ପିନ୍ଧିବ, ନହେଲେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବନି, ଯେହେତୁ ଦଣ୍ଡୁଆ ଏଥିରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଏଇଟା ମୋ ଲୁଗା, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଯାଆଙ୍କ ଲୁଗା। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପଙ୍ଖ, ଆଉ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପଇସା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା କଏନ୍ଟା, ଆଉ 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପଇସା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ତାକୁ ଆଗ ପ୍ୟାକିଂ କରି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁଗା ମୋ ଶାଶୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ମାଆଙ୍କୁ। ମା ଯାଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଘରକୁ, ସେଇଟା ମୋ ଶାଶୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ଲୁଗାଟା, ଆଉ ଏଇ ଲୁଗାଟା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଲୁଗା ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ। ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋ ନଣନ୍ଦ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଏଇ ସୁରାଟରେ ଜବ୍ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଭାଇନା ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କଭର୍ ଦୁଇଟା ଆଣିଦେଇଥିବ। ତ ଭାଇନା ଶାଢ଼ୀ କଭର୍ ବି ହେଲେ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା କଭର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଭର୍, 2ଟା କଭର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ କଟନ୍ ଲୁଗା 2, 3, 5ଟା କଟନ୍ ଲୁଗା ସବୁ ଧରିକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି, ଯିବା ଖାଇବା, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ସାମାନ ଦେଇଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।